ekor guys, lagi jungkel dia guys. Oke, kita coba shoot ya guys. Aduh, magasinnya belum diisi. Oke guys, kita tunggu ambil magasin dulu guys. Taruh situ saja. Oke guys, kita isi minus dulu guys. Oke, coba kita shoot. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kena ekornya guys, brodol. Kita embok lagi ya, Kita ekor lagi guys. Coba kita shot guys. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alah, nyerempet lagi guys.